2 points. Kapos. Isa pa. 2 points. Pasok. Good morning po. Si Adalberto Abdul. Buenos dias, amigo. Kay Miss Mariposa Sunga. Good morning po sa inyo. August 3, Sunday. Good morning po. Lance. Miss, pasensya na. Medyo mahirapan yata ako. Lansky. Magil. 2-0. Saldi. Pasok. Sunday. Pang-fifth game na po ito. Fifth game. Nakasali. Pasok. 4-1. Sayang. Basket. Tapos kasawa si Jill. Si Saldi na naman. Wala. Binantay mo, Renan eh. Sumi-score na si Saldi. Foul daw. Foul daw. 2 points. Pasok. 1 point. Pasok. Huli. Dinribol. Pinatalbog-talbog. Hiniages. Patalbog. Pinatalbog-talbog. Ayan. Panay ang talbog. Baka mahilo. Katatalbog. Ayun. Ipinasa uli. Pinatalbog. Ayun. Pasok. Patalbog. Ayan. Pinatalbog. Ayan. Ibinuslo. Pasok. 2 puntos. Ayun. Pasok. Parehas na. Tinira. Wala. Tinapekti kay Boss Renan. 2 points. Pasok. Naibuslo po ng ating Boss Renan. Si Billy naman ang susubok. Wala. Palyado. Ayan na naman si Rexy. Wala. Ay ba, kanya na pa rebound. Wala. Sala. Mintes. Na-miss. Or hindi na ipasok. Ayun, pasok kay Alex. Saldi, 2 points. Ayaw ni Saldi sa 2 points. 3 points po lamang na may bola. August 3, Sunday morning. Pasok. 12-8. Pasok. Pasok. 2 points. Kapos. Isa pa. 2 points. Pasok. 7. Saldi. Ayya. Pasok. 35 seconds. Oh, wala. 2 points. Let's go. Pasok. 2 points. Ang score po ay 20-11.